السلام عليكم. اليوم نشوفوا les verbes du deuxième groupe. في الدرس السابق شفنا les verbes du premier groupe. قلنا كاينين 3 groupes. Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Connaître le groupe d'un verbe permet de savoir comment le verbe se conjugue. يعني هنايا خاصني نعرف إلى أي مجموعة ينتمي الفعل. واش المجموعة الأولى لو بروميير جروب ولا المجموعة الثانية لو دوزيام جروب ولا المجموعة الثالثة لو تروازيام جروب باش يمكن ليا نصرف لو فعل. يعني أي مجموعة عندها قواعد في التحويل والتصريف، لذلك وجب معرفة إلى أي مجموعة ينتمي الفعل. بالنسبة لفيرب دو دوزيام جروب اللي غادي نشوفو اليوم، les verbes du deuxième groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine par IR. يعني l'infinitif ديال المجموعة الثانية تساري ب IR. كذلك le participe présent se termine par ISON. I double S A N T. يعني ضروري اسم فاعل le participe présent ينتهي ب ISON. مثال على les verbes du deuxième groupe عندنا agir, bâtir, gravir, nourrir, obéir, pâlir, réussir, saisir, unir et vieillir. يعني les verbes أو الأفعال التي تنتهي ب IR يعني l'infinitif se termine par IR هي أفعال تنتمي إلى المجموعة الثانية يعني le deuxième groupe. وكذلك القاعدة الثانية ضروري خاص يكون le participe présent ينتهي ب ISON. le participe présent اسم الفاعل ينتهي ب ISON. agir تصرف، bâtir بنى، gravir تسلق أو صعد، nourrir تغذى أو أطعم، obéir خضع، pâlir شحب أو اصفر وجهه، réussir نجح، saisir استولى، unir اتحد، vieillir شاخ أو كبر في السن. بالنسبة le participe présent اسم الفاعل ils sont كما كتشوفوا agir agissons، bâtir bâtissons، gravir gravissons، nourrir nourrissons، obéir obéissons، pâlir pâlissons، réussir réussissons، saisir saisissons، unir unissons، vieillir vieillissons. هذا هو le participe présent اسم الفاعل ديال le deuxième groupe اللي ينتهي ب ils ينتهي ب ils. يعني قلنا كاينين جوج قواعد باش نعرفوا أن الفعل ينتمي إلى المجموعة الثانية. يعني القاعدة الأولى الفعل وجب عليه أن ينتهي ب IR يعني l'infinitif se termine par IR. كذلك القاعدة الثانية le participe présent ضروري ينتهي se termine par ISON. ISON. دابا نشوفوا le présent des verbes du deuxième groupe. le présent زعما الحاضر. le présent c'est aujourd'hui, maintenant, actuellement. هاد الكلمات كاملين تدلوا على الحاضر ولهم نفس المعنى. الآن يعني الآن. بالنسبة le présent des verbes du deuxième groupe, tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même façon. يعني نفس القاعدة. comme le verbe finir par exemple. يعني بحال verbe finir انتهى أو أنهى أو أتمام. finir au présent de l'indicatif. je finis le première personne du singulier, tu finis, il, elle, on finit. le première personne du pluriel, nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. يعني هنايا هادو les terminaisons ديال le deuxième groupe. يعني كما تشوفوا معايا IS IS IT I double SONS I double SEZ
اي دبل اس او ان تي. يعني شنو تنحيدو اي ار وتنعوضوهم بهاد لي تيرمينيزون. كذلك نفس القاعده بالنسبه لو فيرب ريفليشير، تنهزو ريفليش تنحيدو اي ار وتنضيفو لي تيرمينيزون ديال لو دوزيام جروب. نشوفو كاملين دابا القاعده. عندنا je réfléchis IS, tu réfléchis IS, il, elle, on, il réfléchit IT. كذلك nous réfléchissons ISON ISSONS, vous réfléchissez ISSEC IC. كذلك il, elle réfléchissent IS ISSENT. ناخدو دابا واحد التمرين باش نزيدو نفهمو les verbes du deuxième groupe. Les verbes suivants sont-ils du deuxième groupe؟ يعني هل الأفعال التالية تنتمي إلى المجموعة الثانية؟ عندنا verbe à l'infinitif choisir, dormir, habiller, fleurir, partir, peindre, guérir. بالنسبة choisir هل هو من المجموعة الثانية؟ نعم. لماذا؟ عندو الانفينيتيف ينتهي ب er. كذلك لو بارتيسيب بريزون ديال choisir choisissons ils sont. بالنسبة لو فيرب dormir لا، لو فيرب dormir واخا عندو الانفينيتيف er عندو في لو بارتيسيب بريزون dormons يعني ant. لذلك dormir لا ينتمي إلى المجموعة الثانية. dormir ينتمي إلى المجموعة الثالثة. بالنسبة لأبيي الانفينيتيف كي داير عنده ER à la fin. دونك قلنا اللي عنده ER à la fin ينتمي إلى المجموعة الأولى. بالنسبة fleurir عنده ER. كذلك لو بارتيسيب بريزون اسم الفاعل fleurissons ils كما تشوفوا sont. دونك ينتمي إلى المجموعة الثانية. كذلك partir l'infinitif ir لكن le participe présent اسم الفاعل c'est partons ant à la fin partons. دونك partir لا ينتمي إلى المجموعة الثانية. peindre re عنده à la fin re دونك لا ينتمي إلى المجموعة الثانية. guérir عنده ir à la fin و le participe présent اسم الفاعل c'est guérissons. دونك ينتمي إلى المجموعة الثانية. Les verbes choisir, fleurir et guérir sont du deuxième groupe. choisir اختار, fleurir أزهر, guérir تعافى. ناخدو تمرين آخر exercice 2 conjuguer au présent de l'indicatif le verbe à l'infinitif. Nous réagir tout différemment. Tu rajeunir de jour en jour. Je grandir avec le temps. Vous gravir les échelons. Il agir vite et bien. On bâtir un monument ici. Elle finir dans une heure. يعني هنايا ناخد كل pronom كل ضمير وغادي ندير قدامو لي terminaisons ديال لو دوزيام جروب. عندي nous réagissons tu rajeunis يعني تنحيد ir تنحيد l'infinitif ir وتنضيف لي terminaisons ديال كل ضمير اللي تابعين للدوزيام جروب المجموعة الثانية. vous gravir vous gravissez يعني هنايا تنحيد ir وتنضيف لي terminaisons. ils agissent on bâtit it يعني on عندها نفس القاعدة ديال il و elle هو وهي it. elle الجمع
elles finissent. elles finissent يعني I double S E N T is. كتذكير بالقاعدة je is tu is il elle it nous ils vous issez il ou elle is. الدرس القادم إن شاء الله غنشوفو les verbes du troisième groupe. شكرا لكم وإلى اللقاء.